iti panagasawa tayo masapul nga may foundation, iti makunkuna nga sasaw ni Apo Dios. Isu nga imbasada ti sasaw ni Apo Dios. Ket iti ayat tuktukuyan na ijay nga umuno na iti makunkuna nga commitment. Iti makunkuna nga commitment ket isuda itoy nga dakayo nga agasawa. Iti na ito nga gundaway, iti masangoy you will face many uncertainty of life. Da ito nga panagasawa kataan nga makunkuna nga ragsa-ragsak. Adudag iti sabatan yu nga padas ti panagbiag ket kasapulan yu iti mauawagan nga commitment. Nga ti commitment ti kayat nga sawen anyaman ti mapaspasamak ket masapol nga haan nga isuksukat ken naynayunan iti asawa. Ti panagasawa kunana iti Biblia, iti maysa nga lalaki panawan na iti amana ken inana, ket alaon na ti asawa na tagbalinda nga may maysa nga pamilya. Ket iti commitment ti kayat nga sawen masapol nga nasibugan iti makunkuna nga naadu nga pannakaawat, nasibsibugan iti naadadu nga panagpasensya ken kangrunaan na iti respeto. Brother Efrain, do you take Ligaya as your wife, as your place, to love her, even Christ loved the church, to protect her and care for her the rest of your lives? Yes, I do, Pastor. Ligaya, do you take Efrain as your husband, submitting yourself to him as unto the Lord, showing reverence to him as a head of this union for the rest of your life? Yes, I do, Pastor. Iti na ito yung agundaway makitungtungak kanyam Sister Ligaya. Sika Sister Ligaya, kitinala da ka kurang ti paragpag da itangakat kadwam, ta itada ka nga inala ni Apo Dios, may naramid da ka. Iso nga, iti babae ket kunana agsubmitar kayo kadagiti asawa yo. And submission to your husband, that is commitment. No amom agsubmitar iti asawam, ket may presenta nga sika ket adda iti talaga nga panagayat mo, panangasakit mo iti makunkuna nga asawam. Dahiti kuna nga submit, ket naala da ito iti word nga sub, iso nga dati submarine, dati submarine hanga tumayab da ita kakapsat. Ti submarine ket sumret, iti kaungan iti dangdanom. Ayat nga sawen nga iti babae, nagpausar iti babae ken ni Apo Dios lumawat ti trabaho ni Apo Dios. Ado ti mabindisyonan.
I thee wed. It is a token to my love for you and a token of my faith that I release now in Jesus' name. Right. With this ring I thee wed, I give it as a token of my faith, and I believe with all my heart, and this is forever. It is my love and faith in the name of Jesus. Kada kayo mga agasawa, nga dapat habang nga bumaybayag ti panagasawa yo, ada ko mga puminpino kayo, nga ada ko mga umadaduti makunkuna nga pakikinaawatan ng pag-aapaan, and that is maturity. Part of commitment is maturity. Part of commitment is godliness. And part of commitment ket obedience, it is a sound niya po Diyos. Kaya't kung nga da kayong agasawa, ket ma-erasyo iti maysa nga na Diyosan nga pamilya. Pamilya nga han nga perfecto, ngem pamilya nga adda ti panagbuting na ken ni Apo Dios, ken pamilya nga talaga nga adda nga makitam iti panagbalbaliw ni Apo Dios kanya tayo, iti inaldaw nga panagbiag tayo. And that is my desire. I, Efren Solina, according to the word of God, leave my family and my mother, and I join myself to you, to be a husband to you. From this moment forward, we shall be one. I, Ligaya Pumihit, according to the word of God, submit myself to you, to be a wife to you. From this moment forward, we shall be one.